یوانی میگن درباره هم قصه نقل میکنی درباره سالدتار نمیکنی. ما خواستیم که برای سالدتار هم یک قصه چه پریدو مکنیم. سالدتار خختان خونی جگر در اسکری یک قصه فارید. навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дар инҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногуна меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалинтон 6500 рубл бонус медиҳанд. салому алайкум биродарони шермаҳмадҷони ёвонӣ. мегӯянд дарбораи ҳама қисса нақл мекунӣ дарбораи саодатор намекунӣ. мо хостем ки барои саодатор ҳам як қиссача приду макунем. саодатор хехтон хуни ҷигарен дар аст кунед. яке қисса форид лайкборон кунед ва яъне част саодаторро дарав ҷамъ мекунанд, қатор мекунанд, ҳавлиёро уборку мекунанд, дову дастгир мекунанд. бояд фақат генерал биёяд. ҳама строи содиан, ҳама намехел 1 саат местан, 2 саат местан, 3 саат местан, генерал намеояд. ин рӯз админид мекунанд бо пагаи торик бурӯз. баъди мулло имом аз он гуфтан бо солдаторро қатор мекунанд ки генерал меояд. абед меша солдаторро дар автов мезанад, генерал намеояд. خلاصه 2 روز местан генерал намеояд. یک солдат айёвон роҳӣ мекунад ки барав хони ҳами генерал чӣ гапай. солдат ҳам бечора тарсида ларзида раъдо мерояд. солдат меояд дари хони генерала тақ мекунад, янга мерояд. дуро чӣ гапай. ма солдат ай военни час омадагиум мара гуфтан ки бара генералро файро кун. гуфта генерал нест, генерал дину мурд. یا گنرال مرد در میپوشه بای خمیسته با تختق میکنه. یانگا اومای وایلی چستم مرا بسر گنرال روی کدن. گفته تو نمیفهمی بچه. ما ترا به زبان تاجیکی فهمیدم که گنرال مرد. نمیفهمی گنرال مرد، گنرال بودن گول کده. در میپوشه یانگا میره با تختق میکنه. ای یانگا ما بسر گنرال اومدم. янга худш одами зих чӣ мекард? ту ай одам шидагӣ набиди. генерал мурд чӣ мехоҳӣ? айма генерал мурд. ёвони охир як механда калаши меҷимона. ҳичи гуфта янга ҳами генерал мурд боша, ҳами калимаро мехоҳам ҳар лаҳза бифаҳмам. саломат бошед. سربلندی در لبخنده برای تمام هواداران شهر محمد یوان و ای خانم ها منظرت میپرسم که قصه های ما روز تا روز اپسنی و سریاز نیست. این موجزکای قصه های ما. مرحبا لایک فراموش نکن سغره. قصه درباره پرنده ها در مسکو چمپیونات میشه برای پرورتی ماکیانا. یاپونیا ماکیان هم خمه روی صحنه هم که پر کده میپرسن شه کنه نماینده ای کدام دولت یاپونیا کنه بگو تو چند تا یابر داری؟ 20 تا. هر روز چند تخ مکنی؟ 20 تا. ملادس ای هم کارنمایی بگذار یا طرف یک تی دیگه میرویا. شما ای کجا میشین؟ ما نماینده ای خطای خانه گوزن که خطای ماکیان خطای تو چند تا یابر داری؟ 30 تا. چند تا تخ مکنی؟ 60 تا. ملادست ای وپشه کارنمایی. مرحمت بگذار. نوبتی راسیا میشه. یک مرغی زدگی افگار این همه خیلی پجیله میروی سحنه میروی میپسنش. ها چه گفت شید؟ چند تا هیل نیران؟ چند تا یابر داری؟ 20 تا. چند تا تخ مکنی؟ 25 تا. تو شرم نمیداری؟ اینم نمیبینی دیگه دعوت ها چی خیلی. تو باید 20 یابر داری، 25 تا تخ مکنی. او احوالی تو رو بیا او پکاف که نمکنی، سر 10 تا پکاف که نمکنی. یک گفته رفیق سودیه شما پیرخرا دیوانه چین گاه میگوین گاه تخ میکنم. کی مو اسپتی اسم لالا کدن میکنم.